Na mimi kwa ujumla nawashukuru sana ndugu zangu, na mimi niko hapa kwa DMV kama hivi mnaniona na timu yangu. Wazee wangu kama vile mmewaona wote wamefaulu mtihani leo, inaleta furaha kwa sisi wote. Kwa hiyo ndugu zangu nawashukuru sana. Kama ungali bado haujajipanga kwenda kutafuta permit, then ni wakati wako pia. Kwa hiyo tunawaalika ninyi wote, ukiwa hauna usafiri haina tatizo, tuko na plane na kila kitu kwa ajili yako, kwa kukusaidia pia. Basi yetu iko barabarani kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo usichunge, kila kitu kinaenda sawa. Kama vile umeona testimony ya ndugu zetu wanachapa kazi. Sasa hivi ni madereva ambao watakuwa tayari kuanza kujifunza gari, na plani yote tuko nayo kwenye ofisi yetu. Kwa hiyo ukiwa ulishakuwa na permit ama pana, basi we ni ndugu zetu. Kwa hiyo tuko hapa kwa kusaidia driver's license, mambo ya uraia, green card. Kwa hiyo karibu kwenye ofisi yetu, tuko hapa kwa kusaidia kusudi na ufikie mahali ambapo unahitaji kuwa. Marekani bila kitambulisho sio rahisi sana, inabidi kuwa na vitambulisho halali na ambavyo unapata kwenye njia halali pia. Basi nawashukuru ndugu zangu, na muda wote tuko hapa kwa ajili ya jamii. Asante, bye.